Mwanamke ni kitu kizuri. Umugore ni ikintu cyiza. Mukipenda muongezee ngo sana. Nimushaka muongereho ngo cyane. Mwanamke, umugore anashinda parcelle. Aruta ikibanza. Mwanamke, umugore anashinda batoto. Aruta abana. Bona sauti zenu ziko chini. None ko amajwi yanyu ari hasi. Ni juku ko pale mutego nasikia ngo nongo mie ngo hainge kwa baba batoto tu. Nuko ngo hari umutego uvuga ati ngo ndo bitaba babana ngewe. Eske Pole umusika umemupenda juu ya batoto? None Pole uyu mukobwa umukunze kubera abana? Lakini ariko tunataka kupatia batoto. Tushatse kuguhereza abana. Je tuko mbele za Bwana. Kuburyo turi imbere y'Uwiteka. Mubaraka zenye tutakufungia. Mumigisha turi bugupfunyikira. Na batoto tutabatia ndani. N'abana turabashiramo. Ni nyongezo. Burya ni nyongezo. Nyongezo haiwezi acha hauuze. Inyongezo ni yatumutagura. Abantu bapfa nyongezo. Watu wanazifia nyongezo. Jo kwa maana niyo mpamvu mwanamke abampendee batoto, umugore ntibamukundira abana. Na buzuri ya mwanamke si batoto. N'ubwiza bw'umugore ntabwo ari abana. Buzuri bwa mwanamke ni tabia yake. Bwiza bw'umugore ni imico ye. Ukipata mwanamke wa tabia nzuri, nubona umugore w'imico myiza, uko sawa mwenyume yanguka ku kariyeri, umeze nk'uwaguye muri kariyeri ya zahabu. Yizahabu. Vizio zote, mishinga yose utazirealize, uzazigeraho. Lakini kama uko na mwanamke mubaya hawezi fika ukitu. Ariko niba ufite umugore mubi nta n'ikintu na kimwe wageraho. Hamwezi fika ukitu, ntacyo mwageraho. Na kumuonesha faranga ni problem. No kumwereka amafaranga byonyine ikibazo. Ifo mwanaume aende na byake byote. Bisebye ko umugabo agenda yihambiriye hibye byose. Bakimuua basi niba mwica birangiriye aho. Zile ni nyumba za bapagani. Izo ningo za bapagani. Ni nyumba zenye hazijengewe ku misingi ya neno. Ningo zitubatse ku rufatiro rw'ijambo. Me mwanamke, ariko umugore, nikutangazie kama njoo rafiki wako wa kwanza, mwamamarize ko ari we nshuti yawe ya mbere ku dunia hano ku isi. Shida yenye iko, ikibazo kiriho, ni mwanamke n'umugore ulia kwe musaidizi, aho kugira ngo abumufasha anakuwa wa kuacha tansio yako inapanda kila siku. Akaba ari ugutuma umutima wawe uhora uhagaze buri munsi. Mwanamke, umugore kama ni mwanamke mwema, niba ari umugore mwiza, ni kado, ni impano ya special y'ikirenga. Sawa, uko na mwanamke mzuri, igihe ufite umugore mwiza, yeye peke ubwe ni karuma, nuwo kuguhumuriza. Ata batu benye barishinda bako na kuhangaikisha mu barabara, ubwo abantu babiri bari gutesha umutwe mu muhanda, bako na kufunga, bari kugufunga, bako na kuikalisha chini, bari kukwicaza hasi. Mesa uko na mwanamke mwema, ariko igihe ufite umugore mwiza, sawa unatokea tu, igihe uheregutse gusa, sheri, mukundwa, mutware, mutawala, ila kumwambia ngo mutware tu, kumubwira gusa iti mutawala tu. Jo maana naambiaka banaume, niyo mpamvu njya mbwira abagabo, ukiona bibi yako iko nakuya mu assemble, nubona umugore wawe yaraza mu materaniro, ukuna shukuru Mungu, ujye urashima Imana, ukuna shukuru Mungu, ujye ushima Imana. Wengine banabaitaka mu majina, abandi bajya babahamagara mu mazina yabo. Semesha kweli, vugisha ukuri, hautayake bwanako mujina, ntabwo ujye uvuga umugabo wawe mu izina. Bani ko nona mu macho yako na mutayaka we, konde kukureba mu maso yawe usa nkaho ujye umuvuga wowe. Mwanaume haba mutayake mujina, umugabo ntibamuvuga mu izina rye. Mwanaume banamuitaka ngo mutware, umugabo banamuitaka eti chef, mutawala, chef. Baganda abo habasemake chef, bundi bajye bavuga ngo mutware, ni mwami, ni mufalme, mwami, mufalme.